Difana munatilat kuyakanaka hichiroja patunka pescani urunkautana. Takpachaneja yakiskañawa piña señawa hichurunakanaja. Haneu hakanakaja yahakasiris utjas kakiwa. Chuimash asirija aka emergencias sanitaria kunataja hiwasahakatastana. Kanwa warankas hil pacha hakanakawa sulka suyunakanaja Perú suyusanaja. Kupanakaja haneu yahakapkiti. Tanta chawinaksa punchawinaksa. Panakaja sarasipkaki aka emergencia sanitaria hani ya kasisa bukan pijatinta pakanyan munatilat kuyakanaka. Nia sokta waranqats hila qinakaw kathatap harakitain lambayeke markan kunati hupanakasti haniu yaqap karakitain ti hilirip iqinchawin amtanakap kunati taqiniu yatip haraktan akirinagasti amuit atarakiu akanyang khaus han katuyataki hupanakasti haqatasip harakitain khatunakana Tokoy utanakan ukamgik paraki yakipanakas utan matapip harakitain upanakasti haniu yaqap karakitain kumar kakawin amtanakap. Cerca de 6.800 personas que hemos intervenido a nivel de toda la región Lambayeque. Y en lo que va del mes de agosto ya tenemos cerca de 4.000 personas que han sido sujetas a multas. Hemos impuesto las papeletas, le hemos conducido a las comisarías. Wanuko markan ni apatakat hila qinakaw katuratap harakitain taqichiqanham ukasulkasuyon. Mairi Santa María del Valle Chacán, Ukayakansti, Pescatunga, Genacau, Chanca, Anatayawin of Haragitain, Hupanagasti, Haniu, Hayahayang of Haragitain, Ukachakan. Ukamgik Parakiu, Independencia Sarnakanyan, Haniu, Yakas of Haragitain, Kunati, Ukachakansti, Ma, Umayutaut Haragitain. Takna markan polisianakasti un hafharakitaino. Mauhan hapakal kotunga kinakaw chanka anatayawin kap harakikitain. Ukachakan hupanagasti hani yukunakanip karakitain. Kunapachanti polisianakak purip karagitaina. Ukapachansti umarap harakitaino. Ukat hiwasak saskana kitiraki hiwasak polyas chitani nyang kausum pipi kataya siskaktana hiwasak haukamaki chaha takpachani yakap kanyani yatinta sipkakinyani aka operación taita ilo provincia ujitanaja yatia sinipriwa patakata tunka kim sakalkuni uhakenakaja nyang kausum pija unya chanakaruja hupanakaja nyang kausum piwa pi katatapriwa sasa yatia siniprija akami irenak awinaka kuna imana provincia nakana Perú suyusan pacha upanakaja Lourdes asip kun hamas nyang kausum bihakanakaja usunta tasipka pachatihanicha yatisipka nyapataki ukamo hil pachaja han kumaraja kanakasa akchapin hayanap ausi katokap haraki utanaka panwa ukamo takpacha kollirina casa ukamasa Ministerio de Salud ukakipkaraki Fuerzas Armadas pallapayanakao ampiu irenak asipkija ukamo yatiasiniprija Hichaja puno provincia ujitaru purin apanyani kitinakatija ciencia kamir kori uta taipina irinagasti uchancha priwa akchapina hania sohtatunka hakanakawa yang kausum piha usunta tapriwa hupanakaja takpacha amta tanaka umaran amta tianaka hani pune hupanakaja yakap katainati ukamasa utansa keparanyasa ukatwa hupanakaja mait apriwa takpacha kitinakatija yang kausum piha usunta taprija Ministerio Público ukachakaruja ukachakanja kitinakatija takasa ukachakanja irenak aprija takpacha malapi abs upana kitinakatija kachakana irenak aprija Puno sulka suyunka sipka kiñani hupanakaja sanisipkana wama planta de hidrógeno uchasiñapanaja samaña utjaña pataki pokaña pataki Carlos Monge Medrano Collaño tanja hichaja kuts ataja niwa asangaro chakaro hanchakapa utjatapata ukatwa San Román iristik maranto katja Enrique Sotomayor hupaja kanais aniwa yana kastijani uchaka purin kiti hani takpacha amta tanaka haniwa sama inokais ukaha atkarakit sasina ukakipkaraki kanais anirakiwa takpacha unanakatija utjija aka oxígeno medicinal samaña inokañatakija aka siwinkiwa sasa kanais anirakija Apurimak sulka suyuro purin apanyani fiscal hupaja hanchakapa irenak awinaka anda wailas chakana kathayasitaina kaujitanja apunchawin arumpachana ukankaskataina machata hukampillatin apanyani Doctor, amuitasma, amtasma, kunihamas arhuskta, hanil chakapas arskstati.
Upasti Nelson Teodoro Guadalupe Alca, Huchar Kiriu, Huchar Kayuta Taipit Andawailas Marcanaj, Hichuru Nagasti Konatik, Omar Hakanya, Katayatak Utanganyani Sasata Karaki, Ukan Huparusti Kathap Harakitainua Ma Umanyut Manjana. Upasti Saita Sinataki Kanan Jerakitainua Kunati, Ukachakar Unjiris Purkasapan Haj Ukama, Ukathani Kuna Lapi Aftata Sukachakan Hakathata Karakitainti. Dice que ha ido a hacer su operación. Sabamaket irnaqir unjiri sartaq, huma huchar kirit saraktaw, ukat kaukirak irnaqir saranyamatakih amtawinakah, sabama iniwir naqasib karakt, akan haniw chakapuwakichatakit. Huchar Kirirusti Ministerio Público, Logon Kasakan Kathap Harakitain, Upamchi Kathap Harakitain Ma Kolerimpi, Ukankik Parakiwa Ma Obstetrampiro, Upanakarusti, Comisarit Yaru Apap Harakitain, Andawailas Marcan. No le interviene, porque esa cosa. Yatita sipka kiñani hichaja sulka suyuna kasaru purint apanyani arequipa sulka suyunja waranka pescatunka pakalponi hakenakaja yanka usumpija pika tata sipka kiwa upanakampiwa yatun waranka yatun pataka pescatunka yatunkani hakenakawa usuntata haprija ukakipkaraki waranka pusipataka pescatunka payani hiwatanakasa utharakiwa hichaja mukewa sulka suyuru purint apanyani anchitka mahatunka sohtani waranka pescapataka pescatunka hakenakawa Kausun piha pika tataprija, ukakip karaki kimsa pataka patunka kimsa ni hiwatanaka sama sokenja, takna sulka suyuro purin aparakinyani anchit kamaja, yatun waranka kimsa pataka yatun kamayani, hakanakawa nyang kausun piha pika tataprija, ukakip karaki kimsa pataka kimsa tunka soktani hiwatanaka sa utharakiwa. Hayatinta sipka kiñani, red de salud, puno, sulka, suyot, hayati, asini priwa, pruebas rápidas, uña, chana, cañan, causuni, pachati, hanicha, yati, pataki, pist, atawa, sasakanais, ani priwa, ukambwa, masuru, lunes, uro, Darwin, blanco, hupahap, irhamaha, kanais, anija, anchit kamaha, kim, sakalaktunk, yatunkani, uña, chana, kawa, kitenakatija, usuta prija, hupanakaruja, anchita, katjata, prija, emergencia kunateja hiwasaja katasana huparo absub hanisasina kamwa hichaja hupanakaja masaits ayaus muna parakiwa patunka sohtani ukakip karaki patunka pakalkoni hichapaksina agosto yum akpaksinja blanco kanais anirakiwa takpacha irena hanyutanakaruja sindicatos kitinakateja sani priwana nakaja sait asipja hupanakarusa haus ayarakiwa. Yatinta sipka kiñani pusi camiones hacha autunaka ukanakawa takpacha polhatanya yanaka ukakip karaki yanaka sa kumaraña takisa apapharakitaina Lima bawa ukakip karaki ut kubamba cheka kama ukama hupanaka hayatia sinipriwa mayanap tsawi uthatapata Juegos Lima 2019 pekwanata uthana mimara ukanakampi takpacha kulyan utanakaru kaukitansa anchitaja centro aislamiento temporal anchitaj munasija nyan kausumpi hakanakar usuntatanakaru mayeri apaya winsti hupanakaja pataka pescatunka ikiñanakau apaya preusasina ukakipkaraki mesas telescópicas ukamwa kitinakateja usutapjirija man askatañataki man apjañapataki ukamasa veladores mobiliario yanakas utankaña pataki ukamatakpacha hupanaka hayatia sinipjija. Hichuruna kanja arsuskayatanja akasiwi Los Olivos chakana utjatapata hichaja pusi iñuwawau akaruja tukuyarakija ukatja estado taipit hasaniwa yanaptawija utjaska kiniwa Rosario Sacieta ministra de la mujer yanaptasiniwa sasajanais anija soketja policía kitinakateja kachajanja irena apjana katjapjanaja hupanakaja qhiparasipkiwa yatipjaña patakiñan kausuni pachati hanicha yatintapjaña. Pa urunakaw sarak karaki Tomas Tokoño Taujana Hanas Kirupurita Bata cámaras de seguridad sata hamokon khtirina kasti apakt apharakitainawa kun hamasa tunkakim san wena tawkonaka sawara duma utat saraka nyauhana qotta pisiusina khakta pisiusina hiwap khatanakapa Polisia nakasti puriusina pataka patunka wena tawkonaka ruwa hikip harakitaina hupanakasti han katuyas nyataki khispinya munap harakitaina ukatwa qotta pisip khatainaha
Ukat sti polisi anakaha usuchat hakenakaru sarakanya lakpat hachakat pacha yanapasip karakinwa hanukat sti pungkuha histantatas kakinwa kunhamati waina tau konakasti sintipuniwa kakantasip harakitaina uka kulko sarakanya uhanha hichasti akama unhas haraki uka tokonyutaha kunhamati utapat hachakanakan sti servis kahanakasa haitap harakitainawa uka kikparaki uta kepaha ventanasti qalap aksuta unhasiraki kunhamati akepanakasti uka chakramau khespep harak pachana Akam hanaskin stitung kapayan tao kunaka, ukakik paraki maway ng pihyo parakitaina, ukam hiwatanakatsti, pusi wawanakarua, wakcha haitap haraki. Hichasti, warminak toke ministra, Rosario Sacieta hupasti, gobierno taipitwa wakcha wawanakaruh yanapatanik sarakiwa. Pusi inyo wawanakawa, munapsta har munapsta, pero se disan wawanakapawa. Estado taipitsi haniwa hait kaspati. Ukakik paraki kitinakati akapunja wakichapkana hupanakarusti aski huchanchata panas asmayiraki. Discoteca Tokonyutasti Hanuchakapanka Nati Emergencia Sanitaria Kunate Hakiwasa Hakatastan Haniwatan Tachawinak Sawila Masisans Uthanyapaka Nati Hupanaka Hapatak Patunka Hakenaka Kolkap Uthanyapatakikia Matap Ayapatainaha. Policía Nakasti Haniwa Sintich Amampis Ukamas bomba lacrimógena Sakuntap Saparakiwa. Con respecto a lo del gas, Gas ukatoket, haniu kunas chikapakit, kunapachati gas lacrimógeno ukauhankitanu kast, hanaw yatisig, nairanakats, hachanakaw ayusunig, hupanaka hacha ayususisaw mistunip haspa. Ukat haniu mainis, hachanig mistunipkit, hupanaka hamachat kamakiw mistunipkig. Patunka kimsani katuntat hakinakatsti, tunka peskaniwa COVID-19 yang kausuni mistup harakitaina, ukam kikparaki, tunka kimsani hiwatanakatsti, tunka mayaniwa yang kausuni utharakitaina. Ukam walha usutanaga uthatapatsti, peskatung polisianaka kitinakatuka chakangapkana hupanakasti, hitakayata unyasip karaki, hupanakarusti pruebas moleculares ukanaka absup harakini, yang kausum katuya subjetuka hanicha ukanaki yatinyataki. Jorge Montoya, ministro del Interior, Hupahakanais, Anirakiwa, Policía Nakasitak Pacha Protocolos, Uka Uyaka Prisasina, Irena Kawipana, Aka Discoteca Tokonya, Utachakana Los Olivos, Ukatakanais, Anirakiwa, Haniukupanaka Químicos, Akchawinax Apnakap Kitisasina, Astoketha, Felipe Castillo, Exiripre, Saniwa. Haniu chakapa kiti huchan chawinak purinita patahak angkiri masinak uthasirinaka aka chokoy uta uthatapata sasakanais anirakija yatin apanyani. Montoya, ministro del Interior Hupasti, Comisión de Defensa Ukataipina Kanancharakiwa, Los Olivos Ukachakana, Tomás Restobar Tokoño Tamangensti, Tokorina Karuja Ukamangenu Katutaxasa, Ukakik Paraki Arhatarakiwa, Akiri Tokoño Tahakankiri Markachirinaka Policía Nakaruja Usanipjeja, Ukatwa Policía Nakaj Sarapjexasa. Y ellos Hupanakaruj ma markachiriw yatiani pharakih, ukachakan ma tapiu otjexas, ukat policianakas ukachakan machiri nakar katunda phej, hupanaka haniu kamachinakar yakapkit, ukat katunda yasipjej. violando la ley. Policianaka tokoñu tachakaru puriusinsti, walhakenaka ugankap hatapatha, hukam policianaka hawsap harakitaina, hanukatsti hupanaka haniwa bombas lacrimógenas ukanakasa hakuntap katainati, ukakik paraki haniwan kachakanarusak achap karakitainati. Eso. Ukahmak ariu inamay absutaw, akasoy policía nakar yang kachanyataki ukah absutag, nairakat yat khatawi marust, hujar kiri nakah khanaw sap kharakih, haniu ukah chakapagit sas, kunhamati ukachakanst yat khatawi nakat, haniu kunak achchatanagas hikis karakit. Hichasti Inspectoría General Ukataipita Policía Nakaw yat khatap harakini, ukakik paraki khananchani harakiwa, kitinakate akahanas glorap ki hupanakasti, aski huchanchatap haniu sasa. Ukan kamasti Los Olivos pechteri Felipe Castillo hupasti arsunirakiwa. Akiri machen tokoñutasti hanchakapan wirnakatainaksasa, ukakik paraki kawiri nakasti hukaniki wirnakapjeksarakiwa, ukatwa hanunjab karakpachati. No podemos fiscalizar. Haniu kuspachu unyaki panjama karakit, ukamaskat hanjama karakit, akamarkan, kunay mananakaw lorasipkir, hukak kawir irnakiri nakaki utharakir, ukat kwakise hukam punjirakinak uthanyapatak, ukamanak uthadapat hichakamak, tungamayan warangkap, kolkiw hanaptata harakit, may marat sipans. Ukat sar hatasinkakiwa, ukachakan markachirinakasti haniu nanakaru hawsanip kitutsasa. Naira semanat pachas hawsa tanakah unyaki pataw, ukat haniu hikip karakit, akachakat hawsa tanakah. Hichasti sulkamark pakteristi polisia nakampiu arus kipapkhak sarakiwa, ukamaka ukatokonyu tanakatir nakasipkaki, ukamas matapiwi nakatuteskaki, ukauhanakaru sait enyataki.
Yat hatirina kasi kanais ani paraki unyakip asipki uyat hatasipki kunatsa akahakena kaha sarap pachaha discoteca tokoño taru los olivos chakaru sasa ukatha akana arus awina kapanja hupanak sani priwa haniu chakap hupanak yakap kiti ukamasa kutapis kamach amtarusa muna priusasina chatim apanyani Tunka kenaka punchawin kap harakitaina hichuro utan khipartawin ururakan ukatsti tunka kimsani ukan kustat hiwata sakhatasip harakin ukat akamarkan stiwal khaniu histasip harak kitis kuchani pachan sasna ukatsti khaniu histasita karakit kunas kamajawh pachan kunatsu kamanagasti utkawh pachan ukanakat sociólogo Yerges Loaiza Kanach Karakinoa kunati yaqipanagasti khaniuchi manchasip karakit kamachanakat sasna ukat khanih pokata karakitih saw amoy karakin kunati mairi ut eterakinwa punchawina karusti han saraña ukamkik parakiwa han matapiña. Lo que estamos viendo es una especie Unhas karaktanus sintit akasin kamachinakas amtawinakas ukhamasar nakawisanak markachirina kamahani unkat karaksnat haniu chakabagit sazak ukana kampi hiwasak sar nakarakinyatan kuna amtawinakat utik kamachinakat utik ukana kampi chakpachans hani unch karaktanti kun hamatih han chakap irnakanya kampikiu hakanyak munaraktan Sociólogo arjatanis karakin kunati yaqipanakasti amoy abharakiwa kamachinakak khan kust takis ut etakas bhayu kamsasna ukat khanih pokap karakit ukat khanih ist afkarakiti ukat hupasti khananch karakinwa kunatih kamachinakasti hichururakan ut etarakiwa aka COVID-19 nyang khaus khani katunyataki. ¿Qué está pasando el traje? Kunas kamachas ke hakam tawina kampir chakpachas harna kawina kasam unhanya saw kun hamati wal hakenaka kunam tawina katutik ukanaka haniu yakasni munapkit haniu ist apkit yakharut saraks naw araha kenakham kutapisinya ke munapkhir David Villarreal amuit karakino kunati wainanaka khanist asin yana phapuni sasna ukat kupasti amuit askaraki ukana khatma program ut eb khanyabataki ukamat chima jasinyatak ukamat khan kust awinakas ut khanyabataki ukamas arhatanis karakin akam khani akasinyana kampisti sinti khan kust awinakau ut herakis sasna Hisk asip khanyani munatilat kuya kanak wahin tawa panakan ya kasiri uthaska ki wachui mas asip khanyani ukat asip khanyani kitirak hichaha moyas chitani ukamaha yate umay ayap khanyani acuerdo nacional kitinakateja uthata taphihu panakahama amtawi rajun khap kharaki wa pacto Perú ukachakaron Martín Vizcarra hachakiliri maygusasti chui mas asisa arst anirakiwa positunka peskan urunwa yatis khaniwa malapi documento akachakan hakuna pachanisa Bicentenario Kukiri Maratakeja Sasa Ars Anihayatin Apanyani. Simbólicamente, Akama tapuwenja, tajechuima isnakanyatakiwa, gironta jaja. Martín Vizcarra Malcuja, Mainiri Pequeña Campi, Ukatsa, partidos políticos ATA, gremios sindicales Ucampirusa, empresariales, Jubarakawa, videoconferencias ATA Taipitua, Aruski Paprakina, Pacto Perú Amtawitaki, Komarañasataki, Ukakip Karaki, Yanka Uso Chaktuanyataki, Yatejawi Yatichawi, Pampanza Marcanza, Kipkaru Sartea Tañapataki, Kulke Apnakawi, Hitjate Atañapataki, Markachirinakatakisa, Irnakawi Utanyapataki. Acá la peje el gataja, aruski payataki, lupiyataki liwa. Kitiragate, perterja baja, utratanja morapjeja, kamachi luraña, utataipiro, harukaja, mal kamasa, utrataña morapchi, ukaragataki, aprakañatakeja, wakisiniwa. Asimismo, Ukakip karaki, pesja amtaragawotej, pacto Perú katakeja. Takechu imawa, ukaja, sartea tañapaja, kumarañasataki. Yatejawi adichawi, pampanza marganza, Kikipañapataki, Yatejawi Yatichaweja virtual taipita, Ukasti Takpachanin Pitakiut Hañapaj, Konke Hukampi Hithat Tañapataki, Reforma Política Satauka, Isnagaurakas Uthañapataki, Wach, Ukakipkaraki, Sinti Wach, Markachirinagasa Han Uthañapataki. Pacto Perú, Amtawimpeja, Markachirinakaja, Pawaranka Patunka Mayari Maranja, Suma Chikaparua, Chihla Pañapaja, Ukawa, Munata Akaraki, Pataka Patunka Yatunkani, Acuerdo Nacional Sata Matapiwenja, Pusitunka Pesjani Urunaka Utpana, Abuit Aunaka, Mayacha Siñapatakeja, Sasinwa Sapharaki, Malcuja, Kunarakati, Hankaki, Lutayaja, Ukatsa, ONP, Kulki y Maurakatsa, Haniwa Armata Akaniti, Sasinwa, Hananchariraki. espero
Kurhabarote acá, Matapewenja, Amoikip Atakeja, Askitakirak, Histarasis, Estado Taipita, Pulque y Mirinagaro, Haisayatak, Kuraragasa, Chihacha Sillapatak, Uquamura Paraktarja. Mainip Ekeñanakana, Fuerzas Políticas Sata, Gremio Sata, Yanapt Auragapaja, Ya Catariwa, Sasir Wasaraki, Malcuja, Tunca Kimsani Marcachirinakaja, Hakauipa Tuk Patainaja, Los Olivos Chejanja, Jupanakana Wilamasina Caparua, Chuimast Arakina. Tokoñatak, Machañatak, Matapisipjeja, Ugaragaja, Haripuriu Hauch Askusagit, Ansasa, Abuit Abhañani, Lup Enok Abhañani. Sábado Urjamaja, Yahachi Hinakaja Hariwa, Uthañapa Kiti, Sasirwa Sarakina. Kauchapi Pequeñaragati, Akaragata Unhapjeja, Asqua Yatata Pañapaja, Ugatsa, Huchanchata Pañapawa, Huchaninakaja, Sasirsa Pukat Edirajinawa. Mira, Yakap Hanyani, Kamahayatinta Sipkakiñani, Congreso de la República Taipitja, Upanakaja Amtapjiwa, Posiguaranca Kim, Zapataca Sulisa, Kitinakateja Colque, Imasipjanaja, ONP, Taipinja, Upanacaro Hukut, Ayasini Usasina, Pataca Kimsani, Iya Usasina, Tunca Kimsani, Hani Umunafkana, Titunca Pescanrakiu, Hani Ukuns Arsup Karakina, Tukamahichaja, Colque, Imawipa Kut, Ayashani, Kitinakateja, Nairipacha, Uchapjanaja, Hichapa. Chansa uchasipka kiwa maps awita ipita kamachi ukanwa hupanakaja sanipriwa kut ayasini ukitina katija kola kaipa imapjanaja anchita kitina katija uchasipki nairi pasa uchasipkija akajama decreto ley 19990 Uchapiriwa Kunadeja Ma Oficina de Normalización Previsional Taipita Ucaja y Noctatarakiwa Amtasiña Sawa Walter Martos Ministro Nakana Iripasti Jupaja Canais Aniwauka Kipkaraki Ministra de Economía Antonieta Alba Jupaja Canais Anipriwa Hichaja Amtata Hiwa Hichaja Uña Noct Aspana Hach Agilir Malkutat Sasina Jupanakaja Canais Siniprija. Yatinta Sipkakiñani, Comisión Especial Taipita Kitinakateja Utjata Yapri Magistrados Tribunal Constitucional Jupanakaja Masuru lunes Mesa Directiva Jupanakaja Utjata y Japriwa Ertirisi Kamachluriri Rolando Ruiz Acción Popular Kamachluriri Joto Taipitja Irjamajiwa Okarusti José Vega Antonio Deu Upaja Unión por el Perú Ukachakatja Vicepresidente Jepa Iriru Ukaruja Tania Rodaz Alianza para el Progreso Kamachlurir Taipita Secretaria Kailjerijamaja Aka Irenacht Awijupanakaja Utjat Japjarakiwa Achapinja Pesca y Ausawimpi Kimsa Hanimunapkanati Ukamwa Yatia Sinipjija José Luna Kamachluriri Podemos Perú Taipita Ukamujupanakaja Hanchakapars Awinakasa Utjatapata María Céspedes Frepap Kamachlurir Taipitja Huchancharakiwa Hanchakapa Irenacht Awinak Hanchakapa Arsuinaksa Akachakana Utjatapata Nairiri Ektirisi Lima Marcata Luis Castañeda Locio Jupaja Maramis Jarakieja Niatun Capusini Urunaxa Jupaja Edgardo Rebagliati Julián Utana Jupaja Juliasiska Ana Jamaya Tiau Taipita es Salud Janais Anija Jupaja Juliasiska Kiniu Utapanaja Sasina Sintit Akasiwirusa Kumaninto Quetzapurita Pata Sasina Amtasiña Sawa Marzo Paxino Jupaja Kimsa Kutiwa Aka Lima Marcana Jupaja Absutanaja Sala Penal Mutuño Taipita Hanchakapa Irenacht Awinakasa Utjatapata Patunga Pusini Paxiu Mutuño Tarusa Hanchakapa Lurts Awinax Irenacht Awinaka Odebrecht Taipita Ukachakasa Aka Kitikuna Pachatija Jupaja Chihliauña Takija Wakisht Asiskan Hanchakapa Utjatapata Ukamwa Jupaja Utapanwa Mutuño Tarusa Sina Jupaja His Antataja Kunateja Sinti Usutat Pata Jupaja Utapana Paraskija Sasayat Ayasiniprija Akahaski Cochisin Yatiao Ministerio de Educación Taipitja Asinipriu Yatia Sinjapriua Ajilpacha Guarán Guarancani Pescatunca Softani Guaranca Tablets Acampiwa Kitinakateja Ukachajana Irenacht Aprija Digital Machayanaka Irenacht Ainsa Pocasiniu Sasajanais Anija Minedu Taipitja Jupanakaja Sanipriwa Peruso Yusaruja
octubre vaccina purinija ukatua takpacha yatakrinaka aillo chacancasipki marcaujitanza kitina katija cuarto de primaria quinto de secundaria ukakamaja hupanakaru ala kirasinijsasina ukamasa takpacha akchapirinja iqtziri qamir utanakata Perú suyusana hupanakaja irenakt asipkisasina ukama chapachanza aprendo en casa utan wayatekta wakichawi hupanakaja iqtasipki ukampiwa suma yatekta asipkakinya patakeja hupanakaruja lakirt asinija aka tablet sutinchata yaka aplicaciones ukampisa wawanakasti josa yatekta asipkakpana. Yatin tasipka kinyani salud ay pitha yati asini priwa hakanaka hanyang kausun piha pika tata sipka kiuhil pachaha wainta wakunaka Perú suyusano au kamo yati asini priha yatin apanyani. Perú suyun hasokta patak warang kahila hakanaka wa COVID-19 yang kausun pi usuntat utharaki salud ukataipitsti yati asini pharakiwa khipas mananakansti tungka kimsakalkon maratha patung kilyatungkan marankama waina tawu konaka uhil pachak katuyasi pharakitaina akanyang kausun piha. En la segunda semana, Pair semana agost vaccines nya tunka waranga usunta tanaka utharakir nairi semana tsibans kun hamati nairi semanas kimsakal warang kimsakal patak usunta tanaka ki utharakin ukat hichak tunka pakal ko porciento ukharu hit khatarakir salud ukataipitsti mapa de calor sata ukampi usut hakenakaru unyhap haraki kun hamati anchit kamasti pataka sohtan waranga waina tawu konakawa coronavirus usum katuntata utharaki usunta tanaka hithataraki pakalhtun kim sakalkune porciento uqarost mi Perú ukaraki hithatej pakalhtun mayani porciento nairi semanat sibans ukat barranca ukaraki arkij pusitung sohtani porciento usunta nakam hithatatampi ukan kamasti los olivos ulkamarkana kaukante tunka kimsan waina tawjonaka ma punchawin hiwapkana ukachakansti kimsakal warang kalyatung pataka pesqatung hakenakawa coronavirus usumpi usuntat utheraki. La segunda semana de agosto, Paire semanan agost vaccin utharakio pakal patak lyatung tung kimsakal kun usuntatanak kun hamatinairit semanas sohta patak sohtatung pakal kuneki utharakin ukampej patung ka porciento ukharuhit khatarakij mas imananki. ¿Acaso ipachanste qhipas mananakanja punusulka suyo walha usutanakampi hithataraki uqaruste usutanakampi hithataraki wa Cusco Huancavelica Apurímac Piura ukakikparaki hunin sulka suyunakana Hichahare kipa sulka suyuro purin apanyani akasiwisa uthaskakiwa akakailioma provincia ujitanaja ukamo walha markachirina kakitina katija kachakana asipri hanik puri jamás aruskip tañarusa puriara wa centro de operaciones de emergencia taipit hayatia niwa umas pampachi hitatawa la casa halanoktiu sasina ukamo takpacha saririni akaruja maka ukakipkaraki kabana konda ukachakan distrito ujitanakanwa ukatop irina kapasti irenakt asipki machaka maquinaria jutanya pataki pitsunya pataki ukamo takisa uthanya pataki ukakipkaraki jupanaka hamakoto kitinakatija irenakt afi hans akasiwina kasa akachakana uthatapata unyano irisa utharaki ni usasina. Tinta sipka kinyani hunin polian utanakansti anchita hanyang hausumpi hakanakaru usunta tanakaru kitinakatiha dióxido de cloro umapki hupanakaru akolya sipkeja ukatwap ex an utat taipita sani priu amtaya priu hani akakimiko umap kanyanit hani ukampi kolya sipkanyanit sasina yatinta phanyani Han kust atakata sisinua qolañu taipiro porinta pharagitaina kunati hupanagasti dióxido de cloro umapharagitaina ukanak umapharagitaina aka COVID-19 ñanqaus qolasiñataki ukanak toqet qananchani pharakinoa qolirinakas ukankik parakiwa yatqatanaka hichapaqsisti tunkaniu han kust asin domingo ola begoya qolañutarusti porinta pharagitaina qhawqa markan hurin sulkasuyutqa ardor en la lengua, Lahra khatirat, malkanakas khatirat. Hichak purak usuni pharakiu ukhamas ya khausunakamp. Wawanakaruh unyhatata pharakiu. Hupanakaruh pekelehwinakat hanwalt ayrakih. Dirección Regional de Salud Taipit Junin Sulkasuyun Niakio Karanjab Harakin dióxido de cloro Han Umabhayabataki. Kunati Yathatanakas Akanyang Hausutak Kusapunit Ukanak Hatan Karanjab Hepana. Carrion Kolayut Taipin Wankayu Markan Paninu y Hatap Harakitaina.
Hupanagasti lajras katsuta kaspas, chuymas katir kaspas ukamau purintap harakitainj. Ukat hupanagasti haniu sinti han kustatak unhasip karakitainti. Ukamkik paraki Ramiro priale salud qoyuta taipiroj yaqipanagasti purip harakitainua ukatoqita. Kunati hupanagasti umasindakik han kustat haqatasip harakitainj. Munathilat kuyakanaka ukanaka uyatiwinaka hatak pachakitinaka tihapu no mokewa ukachakan hatakna sumarun ataptawa hichaha kuyaka yesi huparu kataqtaqañani yesi imaynalla. Allillanmi ñañay brisaida turaykuna ñañaykuna qankunari imaynayan kashankichis allillanchu y yarirankichis noqayku kutiramuykuna imaymana willakuykunata aparikamuspa runa simichapi. Ñañay noqaña willakuykunata mast'arimusa qallarimusunchis pacha.